अस्तु तेजस्विनोन्नीतम् अस्तु च ब्रह्मवर्चसं सम्पादयेमहि सह वीर्यं कृषीमहि स्तम्भं निर्विघ्ननिर्यं निखिलजगतः क्षालनायावतीर्णं पूर्णं स्वर्णोपमानद्युतिविहततमः स्तोममसारिवर्गम् स्वस्ति श्रीमत्समस्तश्रुतिकथितमहो तन्महो नो विदध्यात् पञ्चास्यं कन्धराय उपरि परिगतं देववृन्दैरमन्दैः उग्रं व्यग्रेन्द्रलोकाभयदमरिदरात्यायुधो रग्रबाहुं रुद्रं रुद्रेन्द्रमुख्यामरगणविनुतं भद्रविज्ञानमुद्रं वीरं वीरासनस्थं भवभयहरणं दारणं दारुणानां रूक्षं द्रक्ष्यं महेक्षं क्षपितदुरितमक्षोभनीयं दिदृक्षे ज्वलत्कनकपिञ्जरं कलितभक्तहृत्पञ्जरं चिरं मुदितनिर्जरं श्रुतिमहाटवीकुञ्जरं भजे भुवनबन्धुरं हृदिनिजेन्दिरामन्दिरं परं तुरगकन्धरं दरधरं नृकण्ठीरवं जगन्निधानपिठरं नृहरेर्जठरं नमः यन्नाभिकुहरोद्भूतस्तनयो हंसवाहनः यदुत्सङ्गा सङ्गा जगदुदयभङ्गाभितनया यदुद्गीता गीता विषय विषभीता वनकरी सुधीमुद्रा भद्रा दुरितगणविद्रा वनकरी नमस्तस्मै तस्मै चिदमरपुषे सिंहवपुषे नरकेसरिणं धिक्कृतहिरण्यकरिणं च सुकरिणं तोषितबुधजनहरिणं वरिणं करिणं स्मरामि मन्दरिणम् इममाचार्य गोविन्दे सन्निधाय हरिस्तवं रचयामास पुत्रेण प्राणनारायणौ स्वयं हरि ओम। ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು